کہ ضمنی بلدیاتی الیکشن کا دنگل کل سجے گا۔ تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، انتخابی مہم ختم ہو گئی ہے۔ کراچی کے 6 اضلاع میں 10 نشستوں پر پولنگ ہوگی۔ مختلف سیٹوں پر الیکشن میں حصہ لینے والے جیت کے لیے پرعزم ہیں۔ ووٹرز نے حمایت کام سے مشروط کی ہے۔ جماعت اسلامی کا الیکشن مہم میں سرکاری مشینری کے استعمال کا الزام، دھاندلی کا خدشہ ظاہر کیا۔ شہر قائد میں ضمنی بلدیاتی الیکشن کا میدان سجنے کو تیار۔ الیکشن مہم کا اختتام ضلع کیماڑی کی UC 10 کے وارڈ 4 میں جنرل وارڈ میں 5 امیدوار مد مقابل۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار اقرار حسن کہتے ہیں تمام مسائل فوری طور پر حل کیے جائیں گے۔ مجھے امیدوار نامزد کیا گیا جنرل کونسلر کی نشست پر۔ آپ کو بتاتا چلوں، اس سے پہلے بھی بلدیہ ٹاؤن میں کافی جماعتیں MNA MPA بنے جیتے، لیکن آج تک وہی ہم مسائل سے دوچار ہیں، سڑکیں اور پانی کو لے کر۔ لیکن ہمیں پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے جو توقعات تھی، الحمدللہ ان توقعات وہ پورا اترے۔ علاقہ مکین کہتے ہیں پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ پانی بالکل نہیں آ رہا ہے، بالکل ایک قطرہ پانی نہیں آتا ہے، اور جو آتا ہے وہ بھی گندا آ رہا ہے۔ اور دوسرا گیس کا مسئلہ تو وہ تو پورا آپ بھی بول رہے ہو، پورا پاکستان کا ہے، بجلی کا بھی ہے، لیکن ہمارے زیادہ پانی کا مسئلہ ہے۔ پانی ہمارے کو ملنا چاہیے۔ جماعت اسلامی نے انتخابات میں دھاندلی کا خدشہ ظاہر کر دیا، کہا سرکاری مشینری کو استعمال کیا جا رہا ہے، الیکشن کمیشن کارروائی کرے۔ اس علاقے کو انہوں نے جان بوجھ کے مسائل کا گڑھ بنایا ہوا ہے۔ اس پہ یہ ان کے ٹون کے ذمہ داران اس میں ملوث ہیں، ان کے جو یہاں کے جو MPA MNA وہ اس چیزوں میں ملوث ہیں۔ اس کے اوپر مختلف وقتوں میں آواز بھی اٹھے ان کے اوپر۔ یہ بلدیہ ٹاؤن واحد وہ پوری کراچی کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ٹاؤن ہے جس کے اندر اس وقت آپ اگر روڈوں کے اوپر نکلیں تو نہ آپ کو روڈ نظر آئیں گے، گلیوں کے اندر جائیں کوئی سیوریج کا کوئی سسٹم نہیں ہے، پانی کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت۔ منگو پیر ٹاؤن کی UC 5 وارڈ 4 سرجانی ٹاؤن سے امیدوار عرفان قریشی کامیابی کے لیے پر امید، کہتے ہیں کامیابی کا امکان 90% ہے۔ ہماری پارٹی نے علاقے میں اتنے کام کرائے، یہ روڈ بھی ہماری پارٹی نے ہی بنوا کے ہمیں دیا، ہم نے ان کو کمپلین کری تھی۔ آگے صدیق اکبر مسجد کے ساتھ بھی ہماری ہی پارٹی نے یہ روڈ بنا کے دیا۔ ابھی پیچھے آپ میرے ساتھ چلیں گے تو دیکھیے گا کہ ہم نے کتنے کام کرائے۔ پیپلز پارٹی رہنما غلام سرور کورائی اور دیگر جیالوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ترقیاتی کام کرا کے دل جیتے، عوام کا رجحان تبدیل ہو رہا ہے۔ ضمنی بلدیاتی انتخابات پر شہریوں نے کہا کہ بجلی، گیس، پانی، سیوریج ہر چیز کا مسئلہ ہے، جو بھی مسائل حل کرے گا ووٹ اسی کا ہوگا۔ ماشاءاللہ ہماری پیپلز پارٹی بہت کام کرا چکی ہے اور کام کرانے کی امیدیں ہیں، اور کام کرائے گی پیپلز پارٹی۔ عوام کا ایک سمندر تیروں کی بارش ہوگی، اور یہ جیت پیپلز پارٹی کی جیت ہے، یہ سیٹ پیپلز پارٹی کی سیٹ ہے۔ شہر قائد میں ضمنی بلدیاتی الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے اقدامات جاری ہیں۔ پولنگ اسٹیشنز پر سیکیورٹی کل تعینات ہوگی۔ کورنگی ضمنی بلدیاتی الیکشن کی انتخابی مہم کے آخری روز سیاسی جماعتوں کی بھرپور مہم جاری رہی۔ سیاسی جماعتوں کے امیدوار نے عوام کو مسائل کے خاتمے کی یقین دہانی کروائی۔ ضمنی بلدیاتی انتخابات کل ہونے ہیں۔ سید نعمان گل کی رپورٹ۔ ضمنی بلدیاتی انتخابات کا میلہ، سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھرپور انتخابی مہم چلائی گئی۔ کراچی کے ضلع کورنگی UC 7 وارڈ نمبر 1 میں پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، تحریک لبیک پاکستان اور تحریک انصاف مد مقابل ہیں۔ سیاسی جماعتوں نے انتخابی مہم کے آخری روز خوب الیکشن کمپین کی۔ جماعت اسلامی کے امیدوار کامران سولنگی نے کہا کہ جماعت اسلامی ہی علاقے کے مسائل حل کر سکتی ہے، حل صرف جماعت اسلامی ہے۔ ہمارا جو کام ہے تقریباً جو جماعت اسلامی کا جو کام ہے، بنیادی کام لوگوں کی خدمت کرنا ہے، اور اس کے علاوہ پہلے بھی مزید ہم خدمت کر چکے ہیں، اور مزید ہم اور اس کی طرف بہتری کی طرف جائیں گے۔ جیسے کہ ہمارے چیئرمین خورشید اقبال صاحب، وہ جماعت اسلامی کے چیئرمین ہیں، اور وائس چیئرمین جو ہمارے سلیم شیخ صاحب ہیں۔ اب ان کی کوششوں کی وجہ سے یہی لیکن چیئرمین کے لیے وہ ڈھکن موجود ہیں یہاں پر گٹروں کے۔ اس کے علاوہ جو ہے ابھی علاقوں کے اندر جو ہے پیور کا کام جو ہے بڑی تیزی سے جاری ہے۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار برائے UC 7 وارڈ نمبر 1 مرتضی قریشی نے کہا کہ کورنگی والوں نے پیپلز پارٹی کی جانب سے کام ہوتا دیکھا ہے، الیکشن PP جیتے گی۔ ماشاءاللہ ہماری پیپلز پارٹی بہت کام کرا چکی ہے اور کام کرانے کی امیدیں ہیں، اور کام کرائے گی پیپلز پارٹی۔ اس کے علاوہ کوئی پارٹی ہمارے ہاں کام کرا بھی نہیں سکتی، کیونکہ سین حکومت ہماری پیپلز پارٹی کی ہے۔ ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہے، بجٹ نہیں ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں۔
इंतखाबात के मैदान में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार उमैर अहमद ने बताया कि माजी में कोरंगी PTI का होता था, हमारा जमात इस्लामी से इत्तेहाद है। जी मैं आपको बताता चलूँ, देखें कि ये इसमें कोई मसाइल की बात नहीं है। एक तो ये वोट का इलेक्शन है और अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दोनों का एक अच्छा रिलेशनशिप है, तो इत्तेहाद है, तो हमें नहीं लगता कि इस तरह का कोई हमारे साथ कोई मामला होंगे। उम्मीदवारों की जानिब से शहरियों को उम्मीदें तो दिला दी गई हैं, अब देखना यह है कि कोरंगी की आवाम 14 नवंबर को किसका इंतखाब करेगी। कैमरामैन जहांगीर के साथ सैयद नोमान गुल, सिटी 21। सिंध हुकूमत का एहसन इक़दाम 1 करोड़ 20 लाख अफराद को घर देने का मंसूबा। जियाले वज़ीर आला का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए मसाइल हल करने का आज़म। मुराद अली शाह ने बच्चों के आलमी दिन की मुनासबत से लिसन टू द फ्यूचर कॉन्सर्ट के खिताब में तालीम, सेहत और मौसमियाती तब्दीली को बड़ा चैलेंज करार दिया। आजिज़ जवानी की रिपोर्ट। पे दर पे बारिशें, सैलाबी रेलें, मौसमियाती तब्दीली से सिंध सबसे ज्यादा मुतासर। बच्चों की आलमी दिन की मुनासबत से लिसन टू द फ्यूचर कॉन्सर्ट का इनेकाद किया गया, जिसमें वज़ीर आला मुराद अली शाह, सूबाई वज़ीर सरदार शाह और दीगर ने भी खिताब किया। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली का सबसे ज्यादा असर सिंध पर पड़ा। सैलाब से लाखों अफराद बेघर हुए, सिंध हुकूमत ने इन्हें दोबारा घर बनाकर दिए। मुराद अली शाह ने मजीद कहा कि मौसमियाती तब्दीली जल्दी जाने वाली नहीं। 1 करोड़ 20 लाख अफराद के लिए 21 लाख घर बनाए जा रहे हैं, जिनमें अक्सरियत बच्चों की है। हमारा प्रोजेक्ट वैसे तो जो कंसीव किया हुआ है वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है हाउसिंग का। जब वो इंशाल्लाह कंप्लीट होगा और इंशाल्लाह अगले 1.5 साल के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा, ये 1 करोड़ 20 लाख लोगों को घर मुहैया करेगा। अगेन क्लाइमेट रेजिलेंट हाउसिंग, और उसमें मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि आधे से ज्यादा बच्चे हैं। वज़ीर तालीम सरदार शाह ने कहा कि वो यूनिसेफ और अक़वाम मुत्तहिदा के शुक्रगुजार हैं, जिनको सिंध के 20,000 तबाहालों स्कूल की फिक्र है। I would also like to extend my sincere gratitude to UNICEF Pakistan for supporting the development of the 5-year costed implementation plan for school education and literacy department, Government of Sindh. This plan will guide us in advancing access to quality education for every child in the province. तकरीब में चारों सूबों से आने वाले नन्हे मुन्ने फनकार बच्चों ने अपने फन का मुजाहरा किया। तकरीब से यूनिसेफ के नुमाइंदे अब्दुल्ला फादिल, अक़वाम मुत्तहिदा के मोहम्मद यादिया और दीगर ने खिताब किया। कैमरामैन रहना जाज़ेब के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। अरब अमारात के कौमी दिन पर गवर्नर कामरान चेसोरी का KGTL पोर्ट का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अरब अमारात के साथ मजबूत दोस्ती के ख़्वाहां हैं। कौंसल जनरल बखीत अतीक रोमेती ने कहा कि हम अपने मुल्क का कौमी दिन पाकिस्तान में मना रहे हैं, जिसकी बहुत खुशी है। खुशीद रहमानी की रिपोर्ट। गवर्नर कामरान खान टिसोरी ने अरब अमीरात के कौमी दिन के मौके पर KGTL पोर्ट का दौरा किया। इस मौके पर पोर्ट के CEO खुर्रम अजीज ने गवर्नर सिंध को ब्रीफिंग दी। मजदूरों से खिताब में कामरान टिसोरी ने UAE के कौमी दिन पर मुबारकबाद दी और बोले, आर्मी चीफ हाफिज आसिम मुनीर पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोशां और अरब अमीरात से मजबूती दोस्ती के ख्वाहां हैं। हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम हाफिज मुनीर साहब ये चाहते हैं कि UAE पाकिस्तान दोस्ती, पाकिस्तानी मईशत और तिजारत में एक ख़ानदान की तरह आगे बढ़े। हम हर किस्म की सहूलियात के लिए रात दिन आपके साथ मौजूद हैं। इस मौके पर अरब अमीरात के कौंसल जनरल बखीत अतीक अल रोमेती ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ताउन करने पर शुक्रिया अदा किया। गवर्नर साहब की ताइंदी आवाज़ जो हमारे लिए एक फ़ख्र का एजाज़ है, और हमारा तरफ से भी हुकूमत पाकिस्तान को और हुकूमत सिंध को और बिलखुसूस आप लोग का शुक्रिया जो आप लोगों ने भी आज शिरकत की। गवर्नर सिंध और कौंसल जनरल अरब अमीरात में पोर्ट पर मौजूद मजदूरों के हमरा अरब अमीरात के कौमी दिन के मौके पर भी केक काटा। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। आगा खान अस्पताल ने मुल्क में पहली बार मुकामी सतह पर 3D पैक इम्प्लांट तैयार कर लिया। डॉक्टर सलीम सयानी कहते हैं कि आगा खान अस्पताल दीगर अस्पतालों को भी इम्प्लांट फराहम कर सकता है। रिहेबिलिटेशन सेंटर में 14 मरीजों को 3D पैक इम्प्लांट कामयाब से लगाया जा चुका है। सवाल से मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ये पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये इसकी दाद देनी चाहिए कि वो लोग जो कि बिल्कुल अपने अलग थलग रहते हैं, अलग थलग काम करते हैं, जब अपनी अना को एक साइड पे रख के एक साथ मिलके काम करें तो क्या क्या हो सकता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है और इसकी दाद ज़रूर मिलनी चाहिए।
اور اس کے جو فائدے ہیں فی الحال یہ تو ابھی اس کی شروعات ہے میں کہتا ہوں، اور جو اس کے جو مزید یوسز ہیں یا مزید آپ اس کو دیکھیں کہ کس طرح سے استعمال کی جا سکتی ہے، یہ ہماری امیجنیشن ہی ہے جو کہ اس کو روک رہی ہے کہ کتنا آگے جا سکتا ہے یہ۔ اگر آپ سوچیں تو یہ بھی تو اسکل پہ استعمال کیا ہے جو کہ ہمارے کھوپڑی کے کہتے ہیں اس کو۔ اس کے علاوہ چہرے کے جو ہڈیاں ہیں جو کہ بہت نازک ہوتی ہیں ان میں استعمال کیا جاتا ہے، بلکہ پچھلا جو مریض ہے، آخری مریض جو کیا ہے، اس میں کمبائنڈ اسکل اور چہرے کے جو کچھ بہت نازک ہڈیاں ہیں ان پہ وہ کیا ہے۔ اگر آپ 3D پرنٹنگ کو پیک کے ساتھ یا کسی بھی اور مٹیریل کے ساتھ کمبائن کریں، چاہے وہ ٹائٹینیم ہو، اسٹینلیس اسٹیل ہو یا کوئی بھی اور مٹیریل ہو، پیک جیسے پلاسٹک نما چیز ہے مگر بہت ٹینسائل، اس کی اسٹرینتھ بہت اچھی ہے، تو یہ بہت اس کے فائدے ہو سکتے ہیں۔ جبڑا جو ہے اس میں کئی مریض جو ایسے ہوتے ہیں جن کو کینسر کا مسئلہ ہوتا ہے، جو کہ چہرے کا کینسر ہوتا ہے، زبان کا کینسر ہوتا ہے، اورل کینسر ہوتا ہے، اس میں وہ جبڑا پورا نکالنا پڑتا ہے اور وہ پھر ہڈی کہیں سے لے کے ڈالنی پڑتی ہے۔ اگر وہ ہڈی نہیں میسر ہے تو آپ کو پھر بہت مشکل پیش آتی ہے۔ تو اس میں آگے چل کے انشاءاللہ ہم اسی پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیک جیسی چیز ہے، اس کو ان میں بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ باقی فی الحال جو نان ویٹ بیئرنگ یعنی کہ جن میں ہم وزن نہیں ڈال رہے ہیں، ان جگہوں پر استعمال ہونے کی اس وقت ہم سوچ رہے ہیں، جیسے کہ ہاتھ یا اوپر جسم کے اوپر والے حصے میں جس طرح اگر ڈال جا سکے۔ آگے جا کے جب اس کی ٹینسائل اسٹرینتھ یا اس طرح کی چیز اس کا وہ ہو جائے، اس کا کہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ کتنا وزن لے سکتا ہے، تو ریڑھ کی ہڈی، ہماری جو جسم کا لوور حصہ ہے یعنی کہ ٹانگ وغیرہ میں بھی اس کا استعمال ہے۔ جس طرح سے میں نے شروع میں ہی کہا کہ اس چیز کا امپلانٹ کا نہ کوئی ایج سے تعلق ہے، نہ کوئی ہمیں اس سے امیجنیشن سے ہی تعلق ہے کہ ہم کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں اس کو۔ تو بچوں میں، بڑوں میں، عورتوں میں، مردوں میں، کسی بھی جگہ یہ استعمال ہو سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ آگے دیکھیں کہ اس کے اور بھی فائدے ہوں گے۔ اور آغا خان اسپتال نے ملک میں پہلی بار 3D پیک امپلانٹ تیار کر لیا۔ امپلانٹ سے ابتدائی طور پر 14 مریضوں کو سہولت بھی فراہم کر دی گئی۔ ابراہیم رند کی رپورٹ۔ آغا خان یونیورسٹی و اسپتال پاکستان کا پہلا ادارہ بن گیا جس نے پہلی مرتبہ مقامی سطح پر 3D پیک امپلانٹ تیار کر لیا۔ ابتدائی طور پر 14 مریضوں کو سہولت فراہم کر دی گئی، جبکہ یہ دیگر اسپتالوں کو بھی امپلانٹ فراہم کیا جا سکتا ہے۔ اسپتال کے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں آغا خان اسپتال کے ڈاکٹر عاصم بلغانی، ڈاکٹر سلیم سیانی، ڈاکٹر شہزاد سلیم، ڈاکٹر سلیم اسلام نے تفصیلات بتا دی۔ بولے طب کی انتہائی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اب کھوپڑی، ماتھے اور چہرے کی ہڈیوں کو بحال کرنا پیک امپلانٹ کے ذریعے ممکن ہوگا۔ ابھی تک ہم نے 14 پیشنٹس کا امپلانٹ کیے ہیں جو کہ ہم نے لوکلی پرنٹ کیا ہے، 3D پرنٹڈ امپلانٹس۔ اور میرا میسج یہ ہوگا کہ اگر لوگ چاہتے ہیں کہ افورڈیبل کیئر ان کو میسر ہو تو وہ آئیں آغا خان یونیورسٹی اور ہاسپٹل اور آ کے یہاں پر دیکھیں کہ آپشنس کیا اویلیبل ہیں۔ پاکستان میں کراچی میں بالخصوص اس میں ہم زیادہ شدید چوٹیں دیکھتے ہیں۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ کراچی جیسے شہر میں موٹر سائیکل میں سوار لوگوں کی پروپورشن باقی دنیا کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ دوسرا یہ کہ کراچی کے شہر میں ہیلمٹ پہننے والوں کی نمبرز بہت ہی کم ہے، تو موٹر سائیکل زیادہ ہیں اور وہ ہیلمٹ نہیں پہنتے، تو ان میں جو چوٹیں ہوتی ہیں وہ گاڑی کے مقابلے میں زیادہ شدید ہوتی ہیں۔ ماہرین نے کہا کہ اب ٹوٹ جانے والی انسانی ہڈیوں کی جگہ مریض کی مخصوص ہڈی کی ساخت اور ضرورت کے مطابق پیوند کاری کی جا سکے گی، جبکہ اس سے قبل امپلانٹ کو بیرون ملک سے منگوایا جاتا تھا۔ کیمرہ مین آغا رفیق کے ساتھ ابراہیم رند، سٹی 21۔ موسم کی تبدیلی سے کراچی ایئرپورٹ رن وے پر طیاروں کو پھسلن کا خدشہ۔ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کا کراچی ایئرپورٹ کے رن وے 25LK پر احتیاط برتنے کی ہدایت۔ بات کریں گے شعیب مختار سے۔ شعیب بتائیے گا۔ کی تبدیلی سے کراچی ایئرپورٹ رن وے پر طیاروں کی پھسلن کا خدشہ جو ہے لاحق ہو گیا ہے۔ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کا کراچی ایئرپورٹ کے رن وے 25L کے حوالے سے احتیاط برتنے کا ہدایت نامہ جو ہے وہ جاری ہو گیا ہے۔
कराची एयरपोर्ट रनवे नंबर 25L पर लैंडिंग और टेक ऑफ की हिदायत जो है वो की गई है। रात के वक्त कराची एयरपोर्ट रनवे गीला होने से तैयारों के फिसलने का खदशा है। एयरपोर्ट रनवे नंबर 25L गीला होने के बायस तैयारियों की फिसलन व हादसा जो है वो दरपेश हो सकते हैं। सिविल एविएशन हुकाम की जानिब से दी गई हिदायत के मुताबिक तमाम एयरलाइंस के कप्तान तैयारों की लैंडिंग और टेक ऑफ में लाजमी एहतियात बरतें। सिविल एविएशन ने इस सिलसिले में नोटम जारी करके एहतियात की हिदायत कर दी हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सिंध भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला, आज से मरहलावार ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन के अहकामात जारी कर दिए। सिंध भर से नारकोटिक्स कंट्रोल विंग की नफरी तलब कर ली गई। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल के इजलास में फैसला किया गया। पहले मरहले में कराची और हैदराबाद में ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि मनशियात के खिलाफ दायरा वसी करते हुए दीगर अजला में भी जल्द ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। हमारा टारगेट क्रिस्टल, आइस, हेरोइन, कोकेन और चर्स है। इसका खात्मा हर सूरत में यकीनी बनाना होगा। इंसदादे मनशियात के नए कानून के बाद एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल की जिम्मेदारियों में इजाफा हो गया है। मनशियात के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी दिखाने वालों को इनामात भी दिए जाएंगे। आलमी और मुकामी मार्केट में सोने की कीमत में कमी। मुकामी मार्केट में फ़ी तोला सोना 7,000 रुपये सस्ता हो गया। कराची जेम्स एंड ज्वेलर्स के सदर उस्मान सईद ने कहा है कि सरमायाकार गोल्ड के बजाय बिटकॉइन में सरमायाकारी करने लगे हैं। काविश मेमन की रिपोर्ट। सोने की बढ़ती कीमतों को ब्रेक लग गया। जबरदस्त कमी से यकमुश्त 7,000 रुपए सस्ता हो गया। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $77 कमी से $2,593 का हो गया। मकामी सतह पर फी तोला सोना 7,000 रुपए कमी से 2,70,500 रुपए पर आ गया। 10 ग्राम सोना 6,000 रुपए कमी से 2,71,911 रुपए का हो गया। ऑल कराची जेम्स एंड ज्वेलर्स के सदर उस्मान सईद का कहना है, अमरीकी इलेक्शन में ट्रंप की कामयाबी के बाद बिटकॉइन में तेजी आई है। सरमायाकार अब सोने के बजाय बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों जो अमेरिका के इलेक्शन हुए हैं, ट्रंप साहब जो आए हैं, 3 तारीख को बिटकॉइन तकरीबन जो है ना वो ट्रेड कर रही थी 62,000 पे। 62,000 से करते करते वो अभी तक जो है ना 90,000 पे ट्रेड कर रही है। ये इसकी हमें समझ में आ रही है बेसिक वजह कि जितना भी दुनिया का इन्वेस्टर है वो गोल्ड में से निकल के बिटकॉइन पे जा रहा है, और बिटकॉइन अगर मूव करते करते 1.5 लाख तक चली गई तो गोल्ड यहाँ आधा हो जाएगा। ज्वेलर्स का कहना है कि आने वाले दिनों में सोने की कीमत में मजीद कमी का इम्कान है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सनती कारखानों से निकलने वाला धुआं, गाड़ियों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, घरों में जलने वाले कोयले के धुएं फ़ज़ाई आलूदगी का शाखसाना। बढ़ती फ़ज़ाई आलूदगी से आलम इंसानियत को ख़तरात लाहक हो गए। माहिरीन ने फ़ज़ा को जहरीला बनने से रोकने के लिए इक़दामात का मुतालबा कर दिया। आजिज़ जमाली की रिपोर्ट। बेमौसम बारिशें, सैलाबी रेले, पिघलते ग्लेशियर्स, पूरी जमीन खतरे की जद में आ गई। बढ़ती फिजाई आलूदगी के बढ़ते मसाइल और उनके हल के हवाले से क्लाइमेट एक्शन सेंटर की जानिब से कराची प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू में डायरेक्टर क्लाइमेट एक्शन सेंटर यासिर हुसैन दरिया ने बताया कि गाड़ियों के धुएं का आलूदगी में अहम किरदार है। कराची में 60% और लाहौर में 80% पेट्रोल डीजल जलने से आलूदगी बढ़ रही है। हवा जो हम सांस लेते हैं आलूदगी के जहरीले मरकब से भरी होती है, जिसमें गाड़ियों के धुएं का किरदार बुनियादी है। बुनियादी किरदार से मतलब पेट्रोल का धुआं स्मॉग में फिजाइल आलूदगी का 60 से 80% है। 10 या 15% नहीं है गाड़ियों का एग्जॉस्ट स्मॉग के अंदर, 60 से 80% है। 60% कराची में, 80% लाहौर में। यासिर हुसैन ने खबरदार किया कि इस वक्त मुल्क भर में आलमी इदारा सेहत के मुकर्रर करदा महफूज हद से 40% ज्यादा आलूदगी है। यासिर हुसैन के मुताबिक क्लाइमेट एक्शन सेंटर इस पर काम कर रहा है, लेकिन एनर्जी को सोलर और गाड़ियों को इलेक्ट्रिक पर जब तक मुंतकिल नहीं किया जाता, स्मोक और आलूदगी को कम नहीं किया जा सकता। कैमरामैन रहना जाजिब के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। शरह सूद में कमी और मार्केट में इस्तेहकाम की वजह से गाड़ियों की डिमांड बढ़ने लगी। अक्टूबर में गाड़ियों की फरोख्त में 27% और सालाना 112% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अक्टूबर में गाड़ियों की फरोख्त 13,108 यूनिट्स रही,
अशरफ खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान में गाड़ियों की फरोख्त में नुमाया इजाफा। पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने फरोख्त का डाटा जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 24 में गाड़ियों की फरोख्त 13,108 यूनिट्स रही। गाड़ियों की फरोख्त में माहाना 27% और सालाना 112% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रवा माली साल 4 माह में गाड़ियों की फरोख्त में 50% इजाफा हुआ। फरोख्त बढ़कर 40,693 यूनिट। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन HM शहजाद का कहना है कि शरह सूद में कमी की वजह से गाड़ियों की फरोख्त में इजाफा हुआ। ये इजाफा आगे चलकर मजीद बढ़ेगा। देखें, इसमें कुछ गवर्नमेंट की तरफ से आपको पता है कि शरह सूद जो था वो ऊपर था, अब वो नीचे आया है, लेकिन इसका असर अब आइंदा दिनों में आएगा, क्योंकि अभी आपको पता है 15% जो किया है वो आज से 10 दिन पहले किया है। इसका असर आएगा और ये अच्छी चीज़ की है। HM शहजाद के मुताबिक गाड़ियों की कीमत में बहुत ज्यादा इजाफा होने की वजह से फरोख्त पर मनफी असरात देखे गए। मुकामी गाड़ियाँ सस्ती हो सकती हैं। इसके लिए हुकूमत को मुकामी कारसाज कंपनियों को मुकामी तौर पर इंजन और दीगर दरामदी अशिया तैयार करनी होंगी। हुकूमत को चाहिए कि इन लोकल असम्बलरों को इस बात पर पाबंद करें और इनके वेंडर को भी पाबंद करें कि मुल्क में जो है वो वेंडर इंडस्ट्री भी और लोकल ये मिलकर लोकलाइजेशन की तरफ जाएंगे, तो अब सस्ती गाड़ियां अपनी आवाम को भी दे पाएंगे और फिर हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। HM शहजाद का कहना था कि मुकामी कारसाज कंपनियों की दरामद पर इन्हिसार कम करना होगा और शरह सूद में कमी होने से आगे चलकर मजीद फवाइद होंगे। कैमरामैन इमरान AK के हमरा, अशरफ खान, सिटी। अवामी थिएटर फेस्टिवल के 5वें रोज़ बलोची ड्रामा वश पेश किया गया। ड्रामे के हिदायतकार दानिश बलोच कहते हैं कि पाकिस्तान की तमाम ज़ुबानें खूबसूरत है। मज़ीद बात कर लेते हैं राहील बेग से। जी आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में अवामी थिएटर फेस्टिवल का रंगारंग मेला सजा हुआ है। डेली ड्रामा पेश किए जाते हैं और आज बलूची ज़बान में खेल पेश किया गया जिसका नाम था वश खूबसूरत। और इस वक्त हमारे साथ कोई पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि एक यूनिफॉर्म में है, किरदार में है, और आज के ड्रामे के डायरेक्टर और राइटर दानिश बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दानिश साहब, क्या कहेंगे, आज बलोची ज़बान में खेल पेश किया गया, क्या लोगों ने कितना पसंद किया, क्या कहेंगे? माशाल्लाह, ये पहली बात तो ये है कि मैं मुबारकबाद दूँ उसको मोहम्मद अहमद शाह साहब को, आर्ट्स काउंसिल के पहले उनका शुक्रिया अदा करूंगा, उसके बाद उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमें मौका दिया, ये प्लेटफॉर्म फराहम किया हमें, और हमने अपनी ज़बान बलूची ज़बान में एक ड्रामा पेश किया। क्योंकि ये भी एक पाकिस्तान की ज़बान है, तो अगर हम इसमें ड्रामा पेश करते हैं तो ये हमारे लिए एक बड़ी सआदत की बात है। पाकिस्तान की तमाम ज़बानें खूबसूरत हैं, कल्चर खूबसूरत है, तमाम रंग मिलकर एक गुलदस्ता बनते हैं। क्योंकि इसमें आपका एक पुलिस अफसर का किरदार था, दिखाया गया कि किस तरह से चमक, दमक, लालच, खूबसूरती इंसान के लिए नुकसानदेह होती है। तो आप क्या समझते हैं, क्या हकीकी ज़िंदगी में ये तमाम चीज़ें मुतासिर करती हैं? हाँ, ये देखें, अब इंसान जो है वो दुनिया के पीछे भाग रहा है, दुनिया की मतलब खूबसूरती के पीछे भाग रहा है, लेकिन उसको हासिल कुछ नहीं होता। मेरा मकसद यही था, मेरी तहरीर का मकसद ये था कि जितने भी इंसान दुनिया के पीछे भागता है, खूबसूरत दुनिया के पीछे भागता है, लेकिन आखिर में उसको कब्र नसीब होता है। वो जो कुआं है वो एक कब्र की अलामत थी, तो कब्र में आदमी गिरता है, फिर उसके बाद वो लड़की कहती है अब जब भी आप कब्र में गिर गए तो इसके बाद अब कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल जी, हमारे साथ दानिश बलोच मौजूद थे और उनका कहना है कि ड्रामे में जहां पर तंज़ो मिसा था वहीं पर इस्लाही पहलू को भी उजागर किया गया। फनकारों ने किरदारों में ढलकर मुआशरती चमक, दमक, खूबसूरती और लालच के बाद होने वाली जिंदगी की अक्कासी की, जिसे हाज़रीन ने खूब पसंद किया। और इसी के साथ अवामी थिएटर फेस्टिवल का 5वां रोज़ अपने इख्तिताम को पहुंचा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।